Nije trebalo proći previše vremena, a boje Raiffeisena su se proširile čitavom BiH. Otvorene su filijale u Banja Luci, Mostaru, Bihaću, Zenici, Tuzli. A 2009. godine Raiffeisen banka je dobila savremenu zgradu centrale u Sarajevu, koja i danas krasi glavni grad naše zemlje. U poslovnicama Raiffeisen banke su klijentima na raspolaganju i moderne ATM zone, te inovativna tehnološka rješenja Raiffeisen digitalnih servisa koja omogućavaju kontinuiranu dostupnost bankarskih usluga u bilo kojem trenutku. Šta vam je davalo tu snagu? Šta je bilo motivacioni neki kotač da istrajete i uspijete? Odnosno, da li ste ikada poželjeli da odustanete i da kažete što će meni ovo sve? Pa, Maja govori nešto što bi ja trebao pitati nju isto tako. Zašto vi, Majo, tako radite, napredujete? Gledajte, rekao sam već malo prije, nije motiv novac. Novac je davno prestao biti motiv. Sad je u biti motiv taj neki, hajmo reći, samo poriv da radiš, da ideš dalje. Jer na neki način mene žena više ne pita u čemu razmišlja, nego sam pita u kojoj si firmi sada, u kojoj firmi se razmišljaš. Na kom kontinentu? Ili na kojem kontinentu. Tako da to vam postaje lifestyle da pričate, da mislite u poslu, da pričate u poslu. To koliko god je dobro kad gledate sa neke materijalne strane, toliko vas to odvoji od vaših prijatelja i čak i od obitelji. Na neki način motiv je ta navika da radiš, da si... Nedelja je veliki problem, da se počneš trest, čekaj, neću ured, šta je danas, šta se dešava, tako, to su te stvari. S obzirom da je povod za naš razgovor značajan jubilej Raiffeisen banke u Bosni i Hercegovini, 25 godina, recite mi koliko je ta banka utjecala na vaš poslovni razvoj i šta je vaša u suštini priča sa Raiffeisen bankom? Kako reći lijepo, a da svi razumiju najbolje. Znači, kad pričamo o Raiffeisen banci unutar Stanić grupe, pričamo o Bosni i Hercegovini, ja tu imam samo kompliment. Interesantno je da je bilo koji predsjednik uprave koji je bio tu, da sam ja uspio sa njih razviti jako dobre poslovnu suradnju i poslovno razumijevanje, što je najbitnije. Zato je bankari vrlo često se kaže daju suncobran, kišobran kad je sunce, jel? Međutim, Raiffeisen banka je uvijek znala prepoznati i menadžeri koji su bili tamo na vodećim ili na zamjenicima predsjednika uprave su uvijek bili, rekao bi, jako razumni i ljudi koji razumiju vas u potrebama onom momentu kada nešto treba. Jer ako meni danas nešto treba, onda mi ne treba za 6 mjeseci, meni to treba brzo, treba to završiti. A to prepoznajem kod Raiffeisen banke kao jednu veliku vrlinu i jednu priču koja nama je u Stanić grupi jako interesantna. Naravno, Raiffeisen banka taka nudi sve svoje usluge kao i druge banke, ali mi smo u grupaciji odabrali da je Raiffeisen banka nama najveća banka u BiH kao tako. Je li zaista za jednog poduzetnika ili grupaciju izuzetno važno da ima jaku banku iza sebe? I šta je to neki možda, recimo, ako možete izdvojiti pozitivni primjer, ključni trenutak vaše suradnje? Pa gledajte, banka je osnova. Mi svi, ako ćemo se širiti ići dalje, bez jedne banke, bez jedne kvalitetne finansijske institucije ne možete ići dalje. To je činjenično stanje, jer ne može niko zaraditi toliko novaca da bi pratio neki razvoj kad se priča, ne znam, o akvizicijama od 20, 30 ili 50 milijuna koji su bile moj skalp i u tom dijelu bez jedne banke ne možete. Što se tiče same Raiffeisen banke kao takve, pa upravo mislim da taj i odnos koji smo razvili, rekao bi primarno poslovno jako dobar i da razumijem jedne druge, a kroz to se dešava i jedan vid prijateljstva. I rekao bi da kroz Raiffeisen banke, kroz sav taj menadžment koji se dešavao u prošlosti, s kojim uvijek su bili Austrijanci na čelu, uvijek smo imali respekt. Nikad nije bilo ovo što smo malo prije dotakli u temu podcjenjivanja i tako dalje, nego sam uvijek osjetio jedan, ajmo reći, nivo razgovora da je to face to face na istom nivou. Nije bilo podcjenjivanja, nije bilo bilo čega toga, bez obzira što su oni tu sad u Bosni i Hercegovini i što kao tako vode taj biznis, uvijek su bili fair i korektni. 25 godina dobar komšija. Raiffeisen banka.